اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے تھے بیسیکلی ضمائر کا ٹاپک۔ ٹھیک ہے، ضمائر کس کی قسم ہے؟ معرفہ ضمائر کے ضمائر، مج ہاں ضمائر کس کی قسم ہے؟ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا ضمائر کی کون سی قسم ہے، ٹھیک ہے ملی ہے؟ اوکے جی۔ ہاں، ضمائر کس کی قسم ہے؟ معرفہ معرفہ کی قسم ہے، شاباش۔ باقی بھی بتائیں ضمائر کس کی قسم ہے؟ معرفہ معرفہ کی قسم معرفہ ہے، کی بالکل شاباش۔ اب ضمائر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ دو طرح کے ہوں گے۔ نمبر ون، یا تو وہ ڈیٹیچ ہوں گے، یعنی نہ وہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہوگا، نہ وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگا، نہ وہ حرف کے ساتھ اٹیچ ہوگا۔ اگر وہ کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، نہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہے، نہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہے، نہ حرف کے ساتھ اٹیچ ہے، تو ہم اسے کہیں گے ضمائر منفصلہ یا منفصل۔ اگر وہ کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے تو ہم انہیں کیا کہیں گے؟ ضمائر منفصلہ۔ ہاں، لیکن اگر وہ کسی اسم کے ساتھ یا کسی فعل کے ساتھ یا کسی حرف کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے تو ہم انہیں کہیں گے ضمائر متصلہ۔ کیا کہہ دیں گے؟ ضمائر ضمائر متصلہ متصلہ۔ ہاں، ضمائر متصلہ یا متصل۔ پھر ضمائر منفصلہ کی بھی آگے سے دو کیٹیگریز ہیں، اور متصلہ کی بھی آگے سے دو کیٹیگریز ہیں۔ ہاں جی زلمینا، کون کون سی کیٹیگریز ہیں منفصلہ کی؟ زلمینا افنان؟ جی، متصلہ کی مرفوع، مجرور اور منصوب۔ جو اور لگا کے آپ نے مجھے کنفیوز کر دیا، مجھے تو تین سمجھ آئی ہیں۔ مجھے سمجھ آیا یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا، تو تین ہو گئی۔ ہم نے کہا کہ مرفوع جی اس کی جی، مرفوع، منصوب، مجرور، یہ تین ہیں، تین ہے۔ تین گردانے پڑیں گے جی ہم۔ جی، ہم؟ آپ بتائیے۔ نہیں، منصوب اور مجرور کی سیم ہے، منصوب اور مجرور کی سیم ہے، سیم ہم ہے۔ تو دو بتائیں کون گردانے کون سی پڑیں گے۔ قسم، ہاں کون سی قسم، کون سی قسمیں ہوں گی؟ اور کا ذرا دھیان سے استعمال مرفوع، کیجیے گا۔ مرفوع مجرور، ہوگی، مجرور یا مرفوع مجرور ہوگی۔ نہ مرفوع ہوگی۔ نمبر ٹو، منصوب یا مجرور ہوگی۔ منصوب مجرور سیم کیٹیگری ہے۔ اب آپ صرف یہ نہیں کہہ دیں گے منصوب یا صرف مجرور، آپ نام دونوں لیں گے لیکن وہ کیٹیگری سیم ہوگی۔ پھر سے بتائیں۔ یا ہم مرفوع ہوگی یا منصوب اور یا مجرور ہوگی۔ منصوب اور مجرور دونوں کی ایک ہی کیٹیگری ہے۔ بالکل، ضمیر منفصل یا تو مرفوع ہوگی، نمبر ٹو منصوب یا مجرور ہوگی۔ نمبر ون، نمبر ون مرفوع ہوگی، نمبر ٹو مرفوع منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی۔ پھر منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی۔ ایک ہی جملہ منصوب یا مجرور ہوگی۔ دیکھیں، ایک ہے منصوب ہوگی یا منصوب یا مجرور مجرور، ہوگی، سننے والے کو کنفیوژن ہوگی۔ پھر منصوب یا مجرور منصوب ہوگی، یا مجرور، ہاں منصوب یا مجرور ہوگی، بالکل۔ منصوب دوبارہ یا سے، مجرور ہوگی۔ منفصل کی کیا 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 ڈویژن ہوگی؟ منفصل کی دو ڈویژن ہوں گی۔ نمبرز کے ساتھ بتائیں۔ نمبر ون ہوں، مرفوع، نمبر ٹو منصوب یا مجرور۔ ویری گڈ۔ اسی طرح متصل کی بھی؟ متصل کی بھی دو ہی ہوں گی، مرفوع، نمبر ون مرفوع، نمبر ٹو منصوب یا مجرور۔ ٹھیک، سب کو سمجھ آ گئی ہے اتنی؟ جی ٹھیک ہے۔ تو جو ضمائر ہوں گے وہ دو طرح کے ہوں گے، یا تو منفصل ہوں گے یا متصل ہوں گے۔ اگر وہ منفصل ہوئے تو وہ دو طرح کے ہوں گے، یا تو وہ مرفوع ہوں گے، نمبر ٹو منصوب یا مجرور ہوں گے۔ اس طرح جب متصل ہو گئے ضمائر، اس کا بھی یہی معاملہ ہوگا، یا تو وہ مرفوع ہوں گے، نمبر ٹو یا منصوب یا مجرور ہوں گے۔ ابھی تک ہم ان میں سے کون سی گردان دیکھ چکے ہیں؟ منفصل۔ ضمائر منفصل، مرفوع، مرفوع بالکل، منفصل۔ بالکل یہ والی گردان ہم دیکھ چکے ہیں، ضمیر مرفوع منفصل۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ آج انشاءاللہ جو ہم گردان دیکھیں گے وہ ہوگی ضمیر منصوب یا مجرور متصل۔ ضمیر منصوب یا مجرور متصل۔
کون سی گردان حاجت ہم دیکھیں گے؟ ضمیر منصوب یا مجرور متصل. شاباش، ضمیر منصوب یا مجرور متصل. چلیں اب ہم نے وہی کام کرنا ہے کہ کسی بھی گردان کو جب ہم بنائیں گے تو اس کے 14 صیغے ہوں گے. کسی بھی گردان کو جب ہم بنائیں گے تو اس کے کتنے صیغے ہوں گے؟ 14. 14 صیغے ہوں گے. یہ ہر گردان میں اسی طرح چلے گا. اب ان 14 صیغوں میں سے پہلے 6 غائب کے صیغے ہوں گے. پہلے 6 کس کے صیغے ہوں گے؟ غائب کے. غائب کے. پھر اگلے 6 ہوں گے حاضر یا مخاطب کے. اگلے 6 کس کے ہوں گے؟ پھر اگلے 6 حاضر یا مخاطب کے. بالکل، حاضر یا مخاطب کے. اور اگلے جو 2 صیغے ہوں گے وہ ہوں گے متکلم کے. اگلے 2 صیغے کس کے ہوں گے؟ متکلم کے ہوں گے. متکلم کے ہوں گے. سو یہ اوور آل دیکھیں ہمارے 14 صیغے کمپلیٹ ہو گئے. 6 غائب کے، 6 حاضر کے اور 2 متکلم کے. متکلم کے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہوتا ہے نا غائب، یہ ہوتا ہے تھرڈ پرسن. غائب کیا ہوتا ہے؟ تھرڈ پرسن. تھرڈ پرسن. حاضر ہوتا ہے سیکنڈ پرسن. حاضر کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ پرسن. ہاں. اور متکلم ہوتا ہے فرسٹ پرسن. متکلم ہوتا ہے فرسٹ پرسن. ہاں. جیسے اگر میں بات کر رہی ہوں تو میں متکلم ہوں. جس سے بات کر رہی ہوں جو میرے سامنے ہوگا وہ حاضر ہوگا. جس کے بارے میں بات کروں گی وہ غائب ہوگا، چاہے وہ بے شک سامنے بیٹھا ہو. ٹھیک ہے. غائب کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ بالکل غائب ہو گیا. غائب کا مطلب یہ کہ وہ تھرڈ پرسن ہے. نہ وہ بات کرنے والا ہے نہ وہ ہے جس سے بات ہو رہی ہے. وہ تھرڈ پرسن ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. غائب سے کیا مراد ہے؟ کہ جس کے بارے میں بات کی جائے. جس کے بارے میں بات کی جائے وہ غائب ہوگا. شاباش. اب ہم نے گردان کو کمپلیٹ کرنا ہے. اب میں نے کیا کہا 6 غائب کے صیغے ہیں. 6 کتنے کس کے صیغے ہیں؟ غائب کے. غائب کے صیغے ہیں. اب جب بھی آپ نے کوئی گردان بنانی ہے تو مذکر اور مؤنث کی ڈویژن کر دینی ہے سب سے پہلے. کہ پہلے آپ نے کس کی ڈویژن کر دی؟ مذکر مؤنث کی. ویری گڈ. باقی وہاں بھی پارٹیسپیٹ کریں. ٹھیک ہے. مجھے بہت مزہ آ رہا ہے میمونہ کے ساتھ. باقی سب بھی ماشاءاللہ پارٹیسپیٹ کریں. اچھا اچھا چل رہا ہے بندے کو لگتا ہے. اب مذکر کے بھی 3 صیغے ہوں گے، مفرد، مثنی اور جمع. مفرد کے کتنے صیغے ہوں گے؟ 3. 3. کون کون سے؟ مفرد مثنی اور جمع. اسی طرح جو مؤنث ہوگا اس کے بھی 3 صیغے ہوں گے، مفرد، مثنی اور جمع. مؤنث کے بھی کتنے صیغے ہوں گے؟ 3. کون کون سے؟ مفرد مثنی اور جمع. مفرد، مثنی اور جمع. ٹھیک ہے. یہ اچھے سے آپ لوگ نا یہ پیٹرن یاد کر لیں. جو اگلی گردان ہوگی نا اس میں آپ لوگوں کو کہوں گی کلاس میں، یہ آپ لوگوں کا کلاس ورک ہوگا کہ آپ لوگوں نے اگلی جب میں گردان پڑھاؤں گی اس کا پیٹرن آپ لوگوں نے بنانا ہوگا. ٹھیک ہے. تو بھی اچھے سے سیکھ لیں کہ سب سے پہلے کیا پیٹرن بنائیں گے. یہ 6 صیغے غائب کے، 6 صیغے حاضر کے، 2 متکلم کے. کل ملا کے کتنے صیغے ہو گئے؟ 14. 14. ٹھیک ہے. تو کل 14 صیغے جن میں سے 6 غائب کے اور 6 حاضر کے اور 2 متکلم کے. متکلم کے. اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، 6 غائب کے صیغے لیے، اس میں 2 کیٹیگریز بنا لی، مذکر اور مؤنث مؤنث. کی. اب مذکر کی بھی ہم نے کیا کہا، آگے سے 3 صیغے ہوں گے. کون کون سے؟ مفرد مثنی اور جمع. مفرد، مثنی اور جمع. اسی طرح جو مؤنث ہوگی اس کی بھی آگے سے 3 صیغے ہوں گے. کون کون سے؟ مفرد مثنی اور جمع. اسی طرح اگر ہم 6 حاضر کے صیغے کریں گے تو اس میں بھی ہم سب سے پہلے کیا کیٹیگرائز کریں گے؟ مذکر مؤنث. بالکل کے ساتھ ساتھ میں بناتی جاتی ہوں. 6 جب ہم حاضر کے صیغے لیں گے تو اس میں بھی سب سے پہلے کیا بنائیں گے؟ 6 مذکر حاضر کے. ہاں جی. کہ ہم کہیں گے ان 6 صیغوں میں سے کچھ مذکر کے صیغے اور کچھ مؤنث کے ہیں. مؤنث کے. اب جو مذکر ہوگا وہ کتنی طرح کا ہوگا؟ 3 طرح. 3 طرح کا. کون کون سا؟ مفرد مثنی جمع. مفرد ہو سکتا ہے، مثنی ہو سکتا ہے اور جمع ہو سکتا ہے. اسی طرح مؤنث بھی مفرد وہ مثنی بھی جمع. مفرد مثنی اور جمع ہوگا. تینوں طرح ہو سکتی ہے. مفرد بھی ہو سکتی ہے، مثنی بھی ہو سکتی ہے، جمع بھی ہو سکتی ہے.
इसी तरह मुतकल्लिम के कितने सीगे हैं? तो दो। हाँ जी, दो सीगे मुतकल्लिम के। अच्छा, अब मुतकल्लिम के सीगों में ना मैं हूँ, मुजक्कर भी मैं है, मुन्नस भी मैं है। तो मुजक्कर मुन्नस की तकसीम नहीं है मुतकल्लिम के सीगों में, मुज़क्कर मोनस की वो नहीं है, तकसीम नहीं है। जो मुजक्कर का सीगा है वही तकसीम नहीं मुन्नस है। का सीगा है। ठीक है, जो मुजक्कर का सीगा मुतकल्लिम के लिए वही। मोनस का सीगा। शाबाश। फिर डिफरेंस कहाँ पे आएगा? तो इसमें दो सीगे होते हैं बेसिकली, एक होगा मुफरद का, नंबर वन कौन सा होगा? एक मुफरत। मुफरद का। दूसरा होगा मुसन्ना और जमा। मुसन्ना और जमा के लिए सेम सीगा यूज होगा, मुसन्ना और जमा के लिए सेम सीगा सेम। होगा। सेम सीगा होगा। जैसे हमने कहा अना लिलमुफरद, नहनु लिलमुसन्ना व लिलजमा अयदन। ठीक है, जी। जो अना होगा वो मुफरद के लिए होगा, लेकिन जो नहनु वो अना, हाँ नहनु जो होगा वो मुसन्ना के लिए भी होगा और मुसन्ना और जमा। यस ठीक है, मुसन्ना के लिए भी होगा, जमा के लिए भी होगा। अब यही सारी चीजें हमने फिट करनी है जो हमने पढ़ी थी जमायर मरफू मुनफसिल पे। अब हम ये सारी चीजें अटैच करेंगे, जमायर मंसूब या मजरूर। कौन सी किस्म पढ़ने जा रहे हैं, जमायर मंसूब या मजरूर? मुत्तसिल। मायर ये मंसूब या मजरूर मुत्तसिल। मुत्तसिल। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों ने गर्दान याद करनी है जो मैं भी याद कराने लगी हूँ। अच्छा, मुजक्कर के लिए हम यूज करते हैं जैसे हमने जैसे हमने वहां पे हुआ किया था ना, यहाँ पे सिर्फ हु है, सिर्फ हा पेश हु। हु वहां पे हुआ था, यहाँ पे क्या है? हु। ऊ। हु। हु। ठीक है, समटाइम ये हु की शक्ल में होता है, समटाइम ही की शक्ल में होता है। ठीक है, इस पे डिफरेंट तरह की जी। हरकत आ सकती हैं। जी टीचर अबीर, मुझे टीचर इकरा ने दिया था वो उस्ताद मोहतरम का, वो ले रही है क्लास, उन्होंने वो लिंक दिया था, मैं थोड़ी देर के लिए गई हूँ। लेकिन यहाँ मुझे बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लगता है कि मैं तो यही मैं सीखना चाह रही थी और आप पक्का करवा रही हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। 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 स्टूडेंट्स को यही चीज होती है कि बस क्लास में ही हमें याद हो जाए, अलग से होमवर्क ना करना पड़े। अलग से होमवर्क बंदे को बड़ा मुश्किल लगता है तो मेरी जी। कोशिश यही होती है कि अलग से होमवर्क ना करना पड़े स्टूडेंट्स को ज्यादा। चले, लास्ट हमने पढ़ा था पिछली गर्दान में जमीर मरफू मुनफसिल की गर्दान में हमने मुजक्कर का सीगा पढ़ा था हुआ। क्या, कौन सा सीगा पढ़ा था? हुआ। 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 अब यहाँ पे क्या, फकत हा है। अब इस हा पे पेश भी आ सकती है हु, उल्टी पेश भी आ सकती है हु। इस हा पे जेर भी आ सकती है ही, और खड़ी जेर भी आ सकती है ही। ठीक है, लेकिन हम उम्मूमन इसको हु बोलते हैं। क्या बोलते होते हैं? हु। 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 लेकिन अपनी नॉलेज के लिए याद रखें कि इस पे पेश भी आ सकती है, उल्टी पेश भी आ सकती है, जेर भी आ सकती है, खड़ी जेर भी आ सकती है। ठीक हो गया? वैसे आपने क्या बताया कि होगा पेश होगा क्या उल्टा पेश? हाँ, जब हम नॉर्मल जब गर्दान सुना रहे होते हैं ना अपनी टीचर को, फिर हम हु हुमा हूं यानी हु के साथ बोलते हैं, उल्टे पेश के साथ, पेश, उल्टा पेश। उल्टे पेश के साथ सुनाते हुए। लेकिन इंशाल्लाह जब आप इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो एप्लीकेशन में समटाइम ये हु होती है, समटाइम हु होती है, समटाइम ही होती है, समटाइम ही होती है। तो ये चार तरह से आपको मिलेगी। माना नहीं चेंज होगा इसका, माना हर दफा रहेगा वो, माना हर दफा क्या रहेगा इसका? एक ही वो। रहेगा। एक ही रहेगा। उसका मीनिंग दे देता है, समटाइम समटाइम वो का मीनिंग दे देता है। ठीक है। उसको। जी। हम्म। मीनिंग नहीं चेंज होगा, बस इसकी शक्लें चेंज होंगी। इसकी शक्लें चेंज होने का पीछे ना रीजन है, तजवीद की दुनिया में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। पढ़ा है हा का टॉपिक, हाय जमीर को हरकत देने का कायदा, हाय जमीर पे सिला का कायदा। बस आपसे सीखेंगे इंशाल्लाह। सीखेंगे, चलें चला। वैसे ये मैंने ना अभी लेक्चर रिसेंटली दिया था और रिकॉर्ड भी किया हुआ है, तो अगर कहेंगे ना तो मैं आप लोगों से ये, बल्कि पूरा अलक़ौल सदीद ना रिकॉर्ड हुआ हुआ है, तो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। ठीक है, जी। तो अगर ज़रूर इस्तेफादा करना हो तो कीजिएगा। ठीक, लेकिन ये वही कुरान की एप्लीकेशन में ही सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। ठीक, तजवीद की वो जब आप अरबिक की दुनिया में आते हैं तो इतनी एप्लीकेशंस नहीं की जाती। हाँ, कुरान में एक एक चीज़ परफेक्शन की लेवल की आपने करनी होती है। ये रहा हा का बयान, ये मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों से। ठीक है, इसमें पूरा हा का टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है। जी।
हाँ का बयान। अच्छा, फिर अगर मुसन्ना होगा तो हम कहेंगे हुमा। 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 अब देखिए, हमने उसमें भी हुमा पढ़ा था, इसमें भी हुमा पढ़ा है। उसमें भी मुसन्ना के लिए हुमा था, यहाँ पे भी मुसन्ना के लिए क्या है? हुमा। हुमा है। चाहे मुजक्कर का मुसन्ना हो, चाहे मुन्नस का मुसन्ना हो, दोनों के लिए कौन से सीगे हैं? हुमा। 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 ठीक है। मैं जब हमने ये पढ़ा था मैं इतनी परेशान हो गई थी, उनका कैसे पता लगेगा कि ये कौन से हैं, कौन सा हुमा है? तो वही एक ही जुमला कि मुत्तसिल है या मुनफसिल है। अगर वो अटैच होगा तो हुमा मरफू है, वो सॉरी, अटैच होगा तो मंसूब या मजरूर है। अगर हुमा अटैच आ रहा होगा तो वो कैसा होगा? हम्म, मंसूब या मजरूर। मंसूब या मजरूर। मंसूब या मजरूर होगा। अगर हुमा डिटैच होगा, मुनफसिल होगा, अगर हुमा डिटैच होगा, मुनफसिल होगा, तो वो हमेशा मरफू होगा। ठीक है। हुमा जब भी अटैच होगा तो वो कौन सा होगा? मंसूब या मजरूर। मंसूब या मजरूर। अगर वो डिटैच होगा तो वो हमेशा क्या होगा? मरफू। मरफू होगा। ठीक है। अब जैसे जैसे इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे मजीद भी क्लियर होता जाएगा। अच्छा, फिर जमा के लिए हम यूज करते हैं हुम। यही यूज किया था उसमें भी। जी। हम्म। मरफू मुनफसिल में भी हुम यूज किया था। जी हाँ। हु, हुआ, हुमा, हुम। हम्म। बाकियों को याद आया? हुआ, हुमा, हुम। जी हम। सिर्फ मलिया को याद है। हुरिया, साइमा, जमीना, याद नहीं आया? जी हुआ हुमा हम। हाँ जी, ठीक है। वहां पे भी हुम था, यहाँ पे भी हम है। हुम हुम है। है। अब अगेन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि अगर वो अटैच होगा तो वो क्या होगा? तो मंसूब। यस यस, बोले बोले। मंसूब या मंसूब होगा। मजरूर होगा। मंसूब या मजरूर होगा। लेकिन अगर वो डीटैच होगा तब मरफू। मरफू होगा। मरफू होगा। एक्सेलेंट। सो हु, हुमा, हुम। मुअन्नस के लिए हम यूज करते हैं हा। क्या यूज करते हैं? हाँ। 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 हाँ, जैसे मैं बोलूं किताबु हा, उस एक खातून की किताब। चले, सो हा। फिर मुसन्ना का हमने देख लिया हुमा, और जमा का हो जाएगा हुन्ना। क्या हो जाएगा? हुन्ना। हाँ जी, ये भी वही सीगा नहीं है? जी। ये भी वही सीगा है। फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अगर अटैच है तो? मंसूब या मजरूर। मंसूब या मजरूर है। लेकिन अगर डीटैच है तब मरफू। मरफू है। डाइजेस्ट हुआ कुछ? जी। हम्म। सो हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। जरा पांच सफा पढ़े सब अपना अपना। कोई हु। एक। हाँ, हुमा। हुम। हा। हुमा। हुन्ना। चार दफा और। हु। हुमा। हुम। हा। हुमा। हुन्ना। हम्म। हु। हुमा। हुम। हा। हुमा। हुन्ना। वो उस्ताद मोहतरम के साथ कर करके तो वो आदत पड़ गई है। हु। हुमा। हुम। हा। हुमा। हुन्ना। आखिरी आखिरी फिर दफा। पढ़ू। हाँ, आखिरी दफा रहता। हु। हुमा। हुम। हा। हुमा। हुन्ना। ठीक हो गया। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। अब जब हमने हाजिर की सीगे किए थे तो हमने अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना किया था। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? काफ लगा देना है। का। ठीक है। का लिल मुजक्कर, मुफरद मुजक्कर के लिए क्या होगा? का। का। का, बस काफ। एक हर्फ। का। ठीक है, सिर्फ एक हर्फ का इतना मीनिंग है कि आप। का मीन आप। 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 तो का हो गया आपके काबली का लिए। इलई का। यस, इलाई का, बिल्कुल। इसी तरह हो जाएगा की। मोनस के लिए हो जाएगा की। 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 जैसे हमने अंता अंति किया था, अंता मुजक्कर के लिए था, अंति मुअन्नस के लिए। मुअन्नस के मोनस लिए। के लिए। इसी तरह का हो जाएगा मुजक्कर के लिए, की हो जाएगा मुअन्नस के लिए। मुअन्नस के मोनस लिए। के लिए। मतलब क्या बताया आपने का? आप। 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 ठीक है। हाजिर है ना, हम्म। हाजिर यानी मैं आपसे बात करें। सामने वाला सेकंड पर्सन। ठीक है। सेकंड पर्सन मीन यू। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। 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 अच्छा जी, मुसन्ना हो जाएगा कुमा।
کیا ہو جائے گا؟ کما کما کوما. جیسے ہم نے اوپر پڑھا ہوما یا انتما پیچھے پڑھا تھا، تو یہ کیا ہو جائے گا کا سے؟ کما کوما. کما اور مثنیٰ کے چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو سیم صیغے ہوتے ہیں، تو مؤنث کے لیے بھی کیا ہو جائے گا؟ کما کوما. سو کا کما کوما. اچھا، جمع کے لیے ہم نے پڑھا تھا انتم، یہاں پہ ہو جائے گا کم. کیا ہو جائے گا؟ کم کم. ان کم ہاں، ادھر انتم پڑھا تھا، ادھر کم میں. تو بیسیکلی یہ جو میم ہے نا، یہ جمع کے میم کہلاتے ہیں. جو ہم نے ہم جی پڑھا، یہ کم مطلب پڑھا یا انتم پڑھا، تو ہم کم تم یہ کون سے میم ہوتے میم جمع میم کے الجمع میں الجم ہیں؟ جمع کے میم ہوتے ہیں. میم میم جمع الجمع، ٹھیک ہے، وہ میم جو جمع کے لیے آئے. میم الجمع کیا کہتے ہیں؟ میم میم الجمع میم ہاں الجم ہاں. اور یہ میم الجمع کی 3 شکلیں، ہم کم تم. کون کون سے؟ کم ہم ہم کم 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 تم تم ہاں جی، قرأت کی دنیا میں بڑا کام آتا ہے کہ ہم کم تم. چلے، سو کا کما کم، کی کما مونس کے لیے ہو جائے گا کون. ٹھیک ہے، یہ جو نون ہوتا ہے یہ مونس کی نشانی ہوتا ہے. کون نون مونس کی کون نون مونس کی نشانی مونس کی نشانی. سو کا کما کم، کی کما کن. کا کما کم، کی کما کن. چلے 5 بار بولے. کا کما کم کی کما کننا 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 کا کما کم کی کما کننا. ٹھیک ہوگا. اچھا، ادھر ہم نے متکلم کے لیے 2 صیغے پڑھے تھے، انا اور نحنو. یہاں پہ انا کی جگہ آ جائے گا یا، فقط یا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں متکلم کی یا. ٹھیک ہے، متکلم کی یا. جی سم ٹائم یہ ساکن ہوگی، سم ٹائم یہ مفتوح ہوگی. ٹھیک ہے، سم ٹائم یہ ساکن ہوگی، سم ٹائم ساکن اور پھر متحرک ہاں مفتوح متحرک ہوگی میں مفتوح مفتوح. ہاں جی، مفتوح. سم ٹائم یہ ساکن آ رہی ہوگی، سم ٹائم مفتوح 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 آئے گی. ٹھیک ہے، سو یا سم ٹائم ساکن، جیسے کتابی یا جیسے ابی. ٹھیک ہے، اور سم ٹائم یہ مفتوح ہوگی. لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ. سو یا جو ہوگی وہ ایک تو نمبر 1 مفرد کا صیغہ ہے، متکلم کا صیغہ ہے، اور سم ٹائم یہ ساکن ہوگی، سم ٹائم مفتوح مفتوح ہوگی. مفتو یعنی ہاں، فتح کے ساتھ، زبر کے ساتھ. ہاں فتح کے ساتھ ٹھیک ہے، زبر کو عربک میں فتحہ کہتے ہیں. زبر کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ فتح فتحہ. اور جس حرف پر فتحہ ہوگی اس کو کہیں گے مفتوح. مفتوح ٹھیک ہے، جس حرف پر فتحہ ہوگی اسے کیا کہہ دیں گے؟ مفتو مفتوح ہاں، اسی طرح زیر کو کہتے ہیں کسرہ. جی ٹھیک ہے، زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ کسرہ کسرہ. تو جس کسرہ حرف پر زیر ہوگی اسے کہیں گے مکسور. جس حرف پہ زیر ہوگی اسے کیا مکسور کہہ دیں گے؟ مکسور مقصور مکسور. اسی طرح پیش کو کہتے ہیں ضمہ. پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ دمہ ہاں جی. اور جس حرف پہ پیش ہوگی اسے کہیں گے مضموم. کیا کہہ دیں گے؟ مضموم مضموم ہاں، تو فتحہ سے مفتوح، کسرہ سے مکسور، ضمہ سے مضموم. نوٹ کر لی ملی ہے؟ جی باجی ٹھیک ہے. سو یہ جو یا ہوگی متکلم کی یا تو یہ ساکن ہوگی یا مفتوح ہوگی مفتوح مفتوح ہوگی. تو مثنیٰ اور جمع کے لیے صیغہ ہو جائے گا نا. یاد کریں جب ہم نے افعال پڑھے تھے میں نے کہا تھا یہ فعل کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ سم ٹائم اسم میں بھی آتی ہے. سو نا. ٹھیک ہے، بیسیکلی ہے یہ اسم ہی نا، لیکن فعل کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جاتا ہے، اسم کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جاتا ہے، اور حرف کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو فعل کی نشانی ہے، ورنہ اگر حرف کے ساتھ اٹیچ ہوا یا اسم کے ساتھ اٹیچ ہوا تو پھر الگ معنی دے گا. چلے، سو نا کس کے لیے ہوگا؟ مثنیٰ یا جمع کے لیے. سو یا اور نا، یا اور نا نا. نا. آپ نے بتایا جب نا نا جو ہے اسم اور فعل کے ساتھ لگے گا تو بس یہی ہے کہ کبھی اسم کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے، کبھی حرف کے ساتھ.
اور کبھی فعل کے ساتھ. تو میں نے نا ان کو شروع میں کرائی تھی افعال کی نشانیاں. شروع کے نا لیکچرز اٹینڈ کر لیجیے گا. تو افعال کی نشانی میں تھا کہ اس میں نون الف نہ اٹیچ ہوتا ہے، لیکن یہ 100% کیس نہیں تھا. ضروری نہیں کہ وہ نون الف نہ جب بھی آئے وہ فعل ہو. ٹھیک ہے. جی آپ نے کہا کہ یا ساکن بھی ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب مفتوح زبر کے ساتھ بھی آ سکتا مفتوح. ہے. چلیے جی. اب آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ آپ لوگوں نے اس گردان کو 10 دفعہ دیکھ کے پڑھنا ہے، 10 دفعہ زبانی. ٹھیک ہے. یاد ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ، نہ یاد ہو تو انشاءاللہ ہم کل دوبارہ سے آپ لوگوں کو کلاس میں کریں گے، لیکن 10 دفعہ دیکھ کے 10 دفعہ زبانی سب نے پڑھ کر آنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی اس کا نام ہے ضمیر منصوب یا مجرور متصل. ویری گڈ. ٹھیک ہے. چیزوں کے نام ضرور یاد کرنے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو گردانیں آتی ہوتی ہیں، پیچھے پتہ نہیں ہوتا ہے گردان کس کی، تو یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں گے. تو ضمیر منصوب یا مجرور متصل کی گردان آپ لوگوں نے 10 دفعہ دیکھ کر پڑھانی ہے، 10 دفعہ زبانی پڑھ کر آنی ہے. ہو جائے گا ہوم ورک جی جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.